que estamos hablando, esta serie acerca de celebraciones. And that's exactly what we're talking about. We're talking about celebration. Y yo estaba pensando ahorita todavía sobre eso de celebrar. And I was also thinking about that right now, about Yo celebrating. soy un poco aburrida. I'm a little bit boring. Ustedes saben, mi esposo ahí está y que You muévanse, que no sé qué. You know how my husband is all the time. Y yo soy una de las que él dice que nomás estamos con los brazos And I'm a cruzados. little more serious, Pero yo soy más calmada que él y ustedes ya se han dado but I'm a cuenta. little more calm than him, like you know. Cuando pienso en las celebraciones que nosotros hacemos, And when I think of the celebrations that we do, les digo porque soy una de las que no me gustan mucho las fiestas. I tell you because I'm one who doesn't like a lot of parties. Pero las celebraciones en la Biblia eran diferentes. But the celebrations in the Bible were very different. Y esta serie, Celebrar, And this series of celebrating nos hace entender cuál era la mente de Dios acerca de las they celebraciones. help us to understand the mind of God in the celebrations. Y Dios tenía un propósito porque le da tanto a cada ser humano como a su pueblo la necesidad de celebrar. And God had a purpose for every single celebration and the necessity that it had. Solo ese es el tema para esta mañana. So that's the theme this morning. Vamos a celebrar We are going to celebrate, y vamos a celebrar a nuestro Dios. and we're going to celebrate our God. Por varias semanas el pastor ha estado hablando For various weeks, the pastor has been talking about de las diferentes celebraciones en el pueblo de Israel. different celebrations in the town of Israel. Hoy cerramos la serie And today we will end the series, y me toca hablar de la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. and I'm going to talk about the Festival of the Tabernacles, Y luego voy a hacer un resumen de todas las fiestas. and then I'm going to do a summary of Solo all que the Dios feasts, nos ayude, amén. so that God will help us. Amen? Vamos a orar Let's pray. y vamos a orar también por el pastor. We're also going to pray for Pastor. Él lo invitan mucho a predicar They invite him to preach a lot, y anda ahorita en Conroe. and right now he's in Conroe. Solo vamos a orar que Dios lo use So let's pray that God uses him, y que ya no ande tanto de vago. and that he's not too wandering, No, pero que Dios lo use y but que that God uses him, regrese con bien y que Dios nos ayude a and that nosotros. God helps aquí. us too. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in your name, te damos gracias esta mañana we give you thanks this morning por todas tus bendiciones. for every blessing you've given Te us. doy gracias por cada persona que está aquí. Thank you for every person that is here. Gracias por los niños, los bebés. Thank you for the children and the babies. Gracias por este día y la vida que nos estás regalando. Thank you for this day and the life that you've given us. Y también gracias por tu presencia esta mañana entre nosotros. And also thank you for your presence within us this morning. Yo te pido la unción que necesito I ask you for the unction that I need para poder predicar tu palabra to be able to preach your word. y te pido la unción que el pueblo And I necesita ask for the anointing that the town needs para que la pueda entender so that they may understand it y grabar en su corazón. and guard it in their heart. En el nombre de Jesús. In your name we pray. Amén. Amen. Amén. Y le doy gracias a Dios por Ana, que está aquí con nosotros. ¿Puedes traducirlo, Ana? It's a blessing to be here, guys. Que estuvo dispuesta a ayudarme a traducir esta mañana. Estamos hablando de vamos a celebrar. Today we're talking about celebrating. Y es un poco difícil entrar para explicar estas fiestas judías. And it's a little bit difficult to be able to enter and explain these festivals. Si yo les dijera, voy a explicarles las fiestas mexicanas. Like if I told you I'm going to explain the Mexican feast. Voy a explicarles del 5 de I'm mayo. going to talk about the 5th of May. Voy a explicarles del Día de las Madres. I'm going to talk to you about Mother's Day. Son cosas que nosotros entendemos, Those are feasts that we understand. que estamos familiarizados con ellos. We're familiarized with them. Pero si les dijera, voy a explicarles del 4 de julio. Or if I tell you, I'm going to explain to you the ¿Verdad? 4th of Son July. fiestas que estamos familiarizadas con ellos. Those are feasts that we are accustomed to. Las fiestas en la Biblia, The feasts in the Bible, muchas de ellas el pueblo judío las sigue celebrando. many of them the Jewish nation keeps celebrating. Y ellos tienen sus celebraciones siguiendo muchas tradiciones. And they have their feasts following many traditions.
Pero nosotros nos vamos a dar cuenta lo que la Biblia nos habla exactamente acerca de estas fiestas. But we're going to learn about exactly what the Bible says about these feasts. Esta enseñanza pudiera extenderse porque hay tanto detalle, This teaching could be extended because there's so much detail. pero voy a tratar de generalizar y ir más directo hacia las cosas que se aplican directamente a nosotros. But I'm going to try to summarize it and talk to you about the things that apply to us. Yo necesito que me ayude I need your help porque no es un tema fácil. because it's not an easy thing. Entonces debe de tener su bosquejo, So use your outline, su bosquejo. Y lo que vamos a hacer, vamos a leer algunos de los versículos que están allí. We're going to read some of the verses that are there. La mayoría van a aparecer en la pantalla Most of them will appear behind the screen. y luego lo lee con nosotros, And read it with us. ¿ok? Para que usted también hable la palabra. So you too can speak the word. Y luego yo voy a mencionar algunas de las cosas que están en su bosquejo And then I'm going to mention some of the things that are on your outline. y luego voy a terminar ilustrando las fiestas. And then I'm going to finish with illustrating these feasts. Algunas ilustraciones que quiero dar With some illustrations I con want to give. algunos objetos. With some objects. Ok, entonces vamos a empezar con Levíticos capítulo 23, Let's start with Leviticus chapter 23, versículos 37 al 40. verses 27. 37 to 40. 37, ajá. Y para ahorrar tiempo, Ana va a leerlo solo en inglés. Léalo con ella, por favor. Okay, I'll read it in English. It says, "These are the Lord's appointed festivals, which you are to proclaim as sacred assemblies for bringing food offerings to the Lord, the burnt offerings and grain offerings, sacrifices and drink offerings required for each day. Ok, sigue la segunda parte. These offerings are in addition to those for the Lord's Sabbaths, and in addition to your gifts and whatever you have vowed, and all the free will offerings you give to the Lord." Ok, entonces ahí empieza todo el capítulo 23 de Levíticos. So all the chapter of Leviticus, Y también en Números usted va a encontrar las características y las indicaciones de Dios para las fiestas. and in Numbers, you will also find all the indications of these festivals. Y allí en su bosquejo, allí la primera parte de su bosquejo nos dice que era 4 fiestas en la primavera. On the first part of your outline, it tells you that there were 4 spring festivals. En la primavera se celebraba la Pascua. In the spring, that you would celebrate Passover, Se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, unleavened bread, de los primeros frutos o primicias, of the first fruits, y la fiesta de Pentecostés. and the feast of Pentecost. Se celebraban 4 fiestas en la primavera. They celebrated 4 feasts in spring. Y luego en el otoño And then in the fall, se celebraban 3 fiestas. they celebrated 3 feasts. Las trompetas, The trumpets, el día del perdón o expiación o juicio, the day of forgiveness or atonement, y las fiestas de los tabernáculos. and the feast of the tabernacles. Esas eran las fiestas que se celebraban. Those were the festivals that they celebrated. Ahora, eran 7 en general. Now there were 7 in general, Pero quiero que leamos Éxodo capítulo 34, versículos us to 23 read al 24. Exodus Léalo junto con 34, Ana, por favor. 23 to 24. Read it with me. Éxodo 34, 23 y 24. It says, 3 times a year, all your men are to appear before the sovereign Lord, the God of Israel. I will drive out nations before you and enlarge your territory, and no one will covet your land when you go up 3 times each year to appear before the Lord your God. Ok, entonces se celebraban 3 veces al año en Jerusalén estas fiestas principales, pero eran 7 en general. Y déjeme empezárselos a explicar. So they celebrated 3 feasts, and si I'm me going to ayudas. begin to explain them to you. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. The Y first feast was of Passover. se simboliza o la vamos a simbolizar con la cruz. We're going to symbolize that one with the cross. Al finalizar les voy a explicar un poco más sobre cada una. When we Estas eran en la primavera, perdón. When we end, I'll explain more about this. This is the one of the spring. Okay. Y luego era la fiesta de los panes sin levadura. And then it was the feast of the unleavened bread. Luego la fiesta de las primicias.
Then it was the first fruits, y luego la fiesta del Pentecostés. and then the Pentecost feast. Y aquí lo estamos simbolizando, la fiesta de las levaduras con estas galletas And here we're celebrating the one of unleavened bread with these crackers, y la fiesta de las primicias con estas ramas the first fruits with these branches, y luego la fiesta del Pentecostés con el aceite simbolizando el Espíritu Santo. and then of the tabernacle with symbolizing with this oil. Y estas eran 4 fiestas en la primavera. These were the 4 feasts of the spring. En el otoño In the fall, se celebraba la fiesta de los tabernáculos, the feast of the tabernacles was no, celebrated, perdón, la fiesta de las trompetas, the feast of the trumpets, la fiesta de la expiación o del perdón the feast of atonement, y la fiesta de los tabernáculos, and the feast of the que era la tabernacle. última That was the last y one, es de la que vamos a hablar un poquito más hoy. and that's the one that we'll talk about more today. Okay. La razón que les digo, son 7, The reason that I tell you that there are 7, lo vimos en Levítico, we saw it in Leviticus, pero ahora en Éxodo nos dice que son 3. but now in Exodus it tells us that there are 3. Les voy a decir por qué, porque eran 3 principales. I'm going to tell you why. There were 3 major ones. La de la Pascua The one of the Passover, y luego la de Pentecostés the one of Pentecost, y luego la de los tabernáculos. and then the one of the tabernacle. Okay. Cuando está diciendo ahí en Éxodo de esas 3, de las 3 veces al año, In se- Exodus, when it tells us about the 3 that happened through the year, era porque esas 3 veces la gente tenía que moverse a Jerusalén. it was because those 3 times the people had to move to Jerusalem. Tenían que ir a Jerusalén a celebrar esas 3 fiestas. They had to go to Jerusalem to go and celebrate those 3 Y ese feasts. versículo, esos versículos en Éxodo And these verses in Exodus nos ayudan a completar la otra parte en nuestro bosquejo. help us to fill out the other part on our outline. Vamos a ver quién tenía que celebrar la fiesta. We're going to see who had to celebrate these feasts. Ahí en el versículo en Éxodo, ¿quién dice que tenía que ir a las fiestas? Who does it say in Exodus that had to go celebrate those feasts? ¿Quién tenía que ir a las fiestas? Who had to go? Ahí en el versículo Éxodo 34, 23 y 24. In Exodus 34, dice que 23 to tenía que ir? 24, who had to go? Todos los hombres. All the men. A ver, hermanas, digan conmigo, todos los Sisters say hombres. all the men. Todos los hombres, dice All the ahí en la men, it says Biblia. there in the Bible. En realidad, In reality, cuando leemos la Biblia, when we read the Bible, todos eran responsables o tenían la obligación y también el deseo de ir a Jerusalén a celebrar. all of them had the responsibility, the obligation, and the desire to go to Jerusalem. Pero era la responsabilidad del hombre But it was the responsibility of the men de motivar a su familia, to motivate their family, de preparar a su to familia prepare their family, y de proveer para que su familia and to provide for their family pudiera asistir a la so iglesia. they could go to the temple. Y cómo quisiera que así se viera hoy, And how I wish it would be like that ¿verdad? today, right? Que fuera el papá de la familia, That it would be the father of the family, el que se levantara the más one who would temprano el get up domingo earlier on Sunday y que arreglara a los niños and would prepare the y que children preparara el and desayuno would prepare the breakfast y que dijera, vámonos a celebrar a Dios. and that would say, come on, let's go celebrate God. Porque es la responsabilidad. Dios, de alguna manera, varones, Dios les ha dado cierta autoridad diferente. Because men, it's your responsibility and God has given you a different authority. Y hay tanto poder espiritual y autoridad espiritual en sus vidas And there is so much spiritual authority in your lives que Dios quiere sacar y resucitar en ustedes. that God wants to take out and resurrect in you. Porque cuando ustedes se levanten a celebrar a Dios, Because when you rise up and celebrate God, toda su familia va a all of your celebrar con family is going to ustedes. celebrate God. Entonces deben celebrar los hombres, So the men celebrated, pero los hombres deberían llevar a sus familias. but the men should take their families. ¿Quiénes? Todos. Entonces Who is ahí everyone? todos, Everyone, pero especialmente los hombres. but especially the men. Y luego, ¿dónde? And then ¿Dónde where? se celebran las fiestas? Where do you celebrate these feasts? Las fiestas se celebran donde Dios lo establecía. These feasts were celebrated where God established it. En la Biblia, In the Bible, estas 3 fiestas, These o- 3 se- feasts, estas 3 fiestas principales, la de these la major Pascua, feasts of the Passover, la del Pentecostés the ahí, Pentecost, y la de los and tabernáculos, the Tabernacles,
se celebraban en Jerusalén. They were celebrated in Jerusalem. Era el lugar que Dios había escogido para las celebraciones. It was a place that God had selected for these celebrations. Era el lugar que Dios había establecido para las celebraciones. It was a place God had established for these celebrations. Y es algo que debemos de aprender del pueblo de Israel. And that's something that we should learn from the people of Israel. Debemos aprender hacer las cosas a la manera de Dios. We should do the things on God's manners. Debemos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. We should learn to do the things the way God wants them done. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, We're living in very dangerous times. donde cualquiera se puede levantar con cualquier idea tonta That anybody can do anything that they want. y puede salir con cualquier filosofía. And they could come out with whatever philosophy. Y si no estamos fundamentados en lo que dice Dios, And if we don't know the foundation of what God says, cualquier cosa nos puede mover. anything could move us. No se han levantado tantos diciendo, no tenemos que ir a la iglesia. It's not so much we don't have to go to church. Podemos adorar aquí en la casa. Some people say we can adore here at the house. Pero ¿qué no dice la palabra que no debemos de dejar de congregarnos? But doesn't the Bible say we shouldn't forsake the assembly? Cualquiera se levanta y dice, ahora hay que hacer las cosas de esta manera. Now anybody can get up and say, let's do the things of this manner. Pero el pueblo de Dios But the people of God debe de tener mucho cuidado should be very careful de cómo estamos viviendo. of how you are living. Porque debemos de adorar, Because we should worship. debemos de vivir, We should live. debemos de hablar We should talk. y hasta debemos de pensar And we should think a la manera de Dios in the manner that God thinks, y no a nuestra propia manera. and not our own way. Entonces, ¿dónde? Donde Dios dice. So where did God say? ¿Cuándo? When? Cuando Dios dice. When God says. Cuando Dios dice. When God says. Ese es otro problema entre la gente, That's ¿verdad? another problem within the people, right? Que lo hacemos cuando nos da la gana. That we do things when we want to do them. Dicen en México, cuando se te da tu regalada gana. In Mexico, they say whenever you feel like it. Y es otro aspecto donde tenemos que tener cuidado. And that's another thing in another area we should be careful. Se hacía 3 veces al año las fiestas principales, o 3 veces al The año, feasts were celebrated 3 times a year. y eran celebraciones santas y solemnes para Dios. And these were holy feasts before the Lord. Y este versículo también, Éxodo capítulo 34, versículos 23 al 24, And this verse 2 in Exodus 34, 23 to 24, nos da la razón por qué se celebraban las fiestas. gives us the reason of why they celebrated these feasts. Las fiestas eran la expresión, These feasts were the expression, la manera que el pueblo usaba the manner that he would use para decirle a Dios, to tell God, tú eres el Dios grande y poderoso you are God Almighty and all powerful, y tú eres mi Dios. and you are my God. Y era la manera que el pueblo celebraba. And this was a matter that the temple, the people celebrated. Mi confianza está en Dios. My trust is in God. Y este versículo lo dice. And this verse tells us, Dice Dios que los que celebraban las fiestas God says the people who celebrated these feasts podían tener la confianza could have the trust de que Él, Dios, that He, God, expulsaría las naciones enemigas. would make the enemies His enemies, Quiere decir que le daría victoria a su pueblo. saying that the town would have victory. Expandería su territorio, haría grande su He territorio. would expand and make their territory big, Y cuidaría al pueblo and He would take care of that city para que nadie los codiciara. so that nobody would bother them. Entonces las fiestas se celebran So these feasts were celebrated para darnos victoria, to give us victory, para darnos protección to give us protection, y para darnos provisión. and to give us provision. Y esto es algo muy importante en nuestra vida cristiana And that hoy. is something very important in our Christian life today. Nosotros ya no celebramos las fiestas de esta manera como el pueblo judío, We don't celebrate the feast in the same way that the Jews celebrated. pero cada domingo But every single Sunday y cada reunión que tenemos como cristianos and every time we get together as son Christians, celebraciones a nuestro Dios. those are celebrations to our God. El pueblo debería estar listo para celebrarle.
The people of God should be ready to celebrate El him. pueblo debería estar preparado para que nada lo detuviera de celebrar. The people of God should be ready so that nothing can take you away from celebrating. El pueblo debería luchar para que nada lo detuviera de llegar a la casa de Dios. Oh, the people of God should battle, even if they struggle, to come to the house of God. La Biblia le llama la congregación de los santos. The Bible calls it the holy congregation. El pueblo debería hacer todo, preparar todo para venir y celebrar a Dios con gozo, con regocijo, con gratitud, con esperanza. The people should be ready to celebrate God with thankfulness, with joy, expecting. Eso debería hacer el pueblo de Dios. That's how the people of God should be. ¿Quién, dónde, cómo y por qué? Who, where, how, and why. Eso lo encontramos ahí en Éxodo. That's what we find there in Exodus. En el siguiente versículo que vamos a leer, In the next verse that we're going to read, nos empieza a hablar ya de la fiesta de los tabernáculos. it begins to talk to us about the Feast of the Tabernacle. Se le llama también la fiesta de las enramadas. It's also called the Feast of Tabernacle, ¿Cómo se dice? Ramas, branches. of branches. En algunas traducciones de la Biblia dice las enramadas. In some verses of the Bible, it says branches. Ahora en Números vamos a empezar a hablar un poquito de esta fiesta. And in Numbers, we're going to talk a little bit about this feast. Números 29, versículos 12 al 13. Numbers 29, verses 12 to 13. Y vamos a léanlo por favor con Ana. It says, on the 15th day of the 7th month, hold a sacred assembly and do no regular work. Celebrate a festival to the Lord for 7 days. Present as an aroma pleasing to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of 13 young bulls, 2 rams, and 14 male lambs, a year old, all without defect. ¿Ok? Era la fiesta de los tabernáculos. This was the Feast of the Tabernacles. Y era una fiesta, yo me imagino que era de camping, de acampar. I imagine that it was a feast where they camped. En sus lugares, en sus pueblos. And there in their cities, La gente empezaba a prepararse, el papá, el jefe de familia empezaba a prepararse. the people began to prepare, the dad, the father. Y empezaban a hacer sus provisiones, a juntar las cosas que iban a necesitar And they began to gather all the things that they knew they would need para subir a Jerusalén. to go up to Jerusalem. En Israel, hermanos, la geografía de Israel, In Israel, the geography of Israel, Jerusalén está arriba, Jerusalem is on está top. en alto, It's es una very ciudad high. alta. Entonces, de alrededor, So there around it, de abajo hacia arriba, from the bottom all the way to the top, la gente empezaba a viajar the people began to travel 3 veces al año. 3 times a year Para la Pascua, for Passover, para el Pentecostés for Pentecost, y para las enramadas o tabernáculos. and for the tabernacle, for the Ajá, tabernáculos. tabernacle. En esta fiesta de los tabernáculos, In this Feast of the Tabernacle, tenían que preparar cómo iban a hacer sus carpas they had to prepare how they would do their tents. y van a ir acampando hasta que llegaran a And they Jerusalén. would go camping all the way until they reached Jerusalem. También eso significa que eran fiestas de ir subiendo o avanzando. That also symbolized that this was a feast where they had to keep going up. Y mientras iban avanzando y subiendo, iban cantando salmos. And as they advanced up higher and higher, they would sing songs. Y mientras iban cantando, ellos iban celebrando y recordando las bendiciones de Dios. And as they went up, they would sing and celebrate songs to remember God. Entonces, una de las cosas era que tenían que preparar los materiales para hacer sus carpas. So one of the things what they had to prepare the things to have their booths. La otra cosa, tenían que prepararse ellos su celebración, sus comidas, lo que iban a cantar, sus oraciones, sus alabanzas. So they also had to prepare other things like what they were going to eat, what they were going to sing, what they were going to take to prepare to cook. Preparaban sus carpas, They would prepare their tents. preparaban su gozo, su celebración, They would celebrate their joy, their pero praise. la otra cosa que llevaban eran ofrendas. But the other thing that they took were their offerings. Y a mí me llamó mucho la atención ahora que me tocó predicar a mí, que me puse a estudiar, And that interested me a lot when I began to preach and prepare for this.
que cada fiesta era ofrendas y ofrendas y ofrendas. That every feast was offering after offering after offering. Yo le dije, ay Señor, I said, oh gracias a God, Dios. thank you to God. Si aquí con la de edificando para el futuro, If here with building for the future, algunos ya andábamos con la lengua de fuera, some of us with our tongue out, quejándonos que el pastor ya estaba pidiendo mucho. complaining that pastor was asking for a lot. En esta fiesta de los tabernáculos, In this feast of the tabernacle, se celebraba por 7 días. they celebrated for 7 days. Y cada día, And every day, se traían ofrendas. they brought an offering. Y esto es algo tremendo. This is something marvelous. Esto de las ofrendas, si lo llegáramos a entender. Something about the offerings, if we understood it truly. Mire, hermano, nacimos sin nada Look, we were born with nothing, y nos vamos a ir sin nada. and we're leaving with nothing. ¿Y qué mejor And how better que usar lo que Dios nos da? Porque aparte Él nos los da. to use what God has given us, because He's the one who's given it to us, Usar lo que Dios nos da. to use what God has given us. Porque si Él no nos da el aire, Because if He gives us the air, si Él no nos da la vida, if He doesn't give us our life, si Él no nos da la if He fuerza, doesn't give us the strength, no podemos conseguir nada. we can't have anything. Pero usar lo que Dios nos da But use what God has given us para adorar a Dios con todo lo que tengamos. to worship God with Con everything that we have. todo lo que tengamos. With everything that we have. ¿Cómo va a valer más mi casa que mi Dios? How can your house cost more than to God? ¿Cómo va a valer más los muebles que mi Dios? How can your cars cost more than God? ¿Cómo va a valer más una comida de restaurante que mi Dios? How can a food to a restaurant be more important? Y el pueblo de Israel entendía And the people of Israel understood que lo de las ofrendas debe de ir del que necesita al que provee. that the offering should come from the one who needs to the one who provides. ¿Sabe la idea diabólica que Do you el know- diablo nos ha Do metido? you know the demonic thought that the devil has given us? Que es el pensar que tenemos que estar recibiendo nosotros It's the siempre. thinking that we have to receive and receive and receive always. En realidad, mire, en realidad, la realidad es que el que necesita In reality, the one who needs es el que debe de dar al que provee. is the one who should give to the one who provides. Al darle al que provee, If you give to the one who provides, le estamos demostrando nuestra confianza. you're demonstrating your trust. Le estamos demostrando nuestra adoración. You're demonstrating your Le worship. estamos demostrando nuestra fe. You're demonstrating your faith. Por eso se entregan las ofrendas. That's why we give our offerings. Y deberíamos entregar ofrenda por cualquier cosa. We should get offerings for everything, anything. Ya no me voy a detener, pero en la Biblia hay diferentes clases de ofrendas. In the Bible, it talks about different types of offerings. Había la ofrenda para el holocausto, It was an offering for the Holocaust, por for sacrificios. sacrifices, Había las primicias, the first fruits, los diezmos, the tithes, las ofrendas elevadas, the offerings that were los brought, votos, the votes, the promises, las ofrendas voluntarias. the voluntary offering, Oiga, hay un montón que las ofrendas de paz, the friends of las fellowship and ofrendas peace, de acciones de gracia, the offerings for giving thanks, las ofrendas por el pecado, offerings for sin, las ofrendas por cuando alguien que tenía lepra era limpio. offerings for someone with leper. Había ofrenda por cada cosa. There was offerings for every different type Aquí of thing. por una que levantamos And here for one that we pick y up, ya nos andamos escondiendo. and we're hiding. Sabe que el pueblo debería ser listo, debería estar listo, The people should be ready. debería preparar They should prepare sus ofrendas. their offerings. Les tenemos que andar diciendo, van a pasar los ofrenderos. We have to tell you that ushers are going to pass. Tenemos por texto, por internet, les buscamos todas las maneras. we have by text and by internet to give. Allá tenían que subir a Jerusalén, There they had to go up to Jerusalem, ir con sus animales, go with their animals, ir cargando su grano, sus primicias, sus frutos go and carry their grains, their y first llevarlo fruits,
al templo, llevarlo a la presencia de and Dios, take it to the temple, take it to llevarlo the presence delante of del God, sacerdote. give it to the priest. Ahora es tan fácil And now it's so easy. y así, aún así andamos dando vueltas. And that now we're even having a hard time. Alguien dice, es que eso era de la ley. Some people say that's because that was from the law. Mi Biblia dice My Bible says que la gracia es más y mejor que la ley. that the grace is better and more Y than the law. mis ofrendas, And my y mi offering adoración, and my y worship mi gratitud, and my y gratitude mi alabanza, and my y praise todo lo que tengo, and everything that I have más y mejor is more deben and de better. ser para mi It Dios. should be more and y las better for my ofrendas God, the para mi offerings Dios. for my God. Si la ley lo requería, If the law required, la gracia lo hace digno y lo hace recompensante. grace makes it better. La gracia lo hace mejor, lo grace dijiste makes muy bien, Ana. Ahí eran las tres características de la fiesta de los tabernáculos. Those were the three characteristics of the Feast of the Tabernacles. Las carpas, Was the booths, el gozo, la celebración the joy, the celebration, y las ofrendas. and the offerings. Y ahí en su bosquejo, And there on your outline, ya no me voy a detener con los versículos que están ahí, I'm not going to read the porque verses there, quiero hacer un resumen de 'cause I las want to otras do a fiestas. summary of the other feasts. Pero todas las fiestas But all of these feasts, se usaban con tres propósitos. had three purposes. Para celebrar el pasado, To celebrate the past, recordando la provisión de Dios. remembering the provision of God. Ahí en su bosquejo el número 1 es para celebrar el pasado. There on your outline, the first one is remembering the God of provision, celebrate the past. El número 2 The number es 2 para celebrar el presente, is to celebrate the present, celebrando la presencia de Dios hoy. celebrating His presence today. Y luego el número 3 And then the number 3 es para celebrar el futuro. is to celebrate the future. Y esa es la parte profética de las fiestas. And that's the prophetic part of these feasts. Celebrar el futuro. En este caso, en el caso de la fiesta de los tabernáculos, es para celebrar el reino milenial de Cristo. And in this situation, it is to celebrate the millennial reign, El reino milenial de Cristo. the millennial reign of Christ. Déjeme hacer un poco de resumen sobre las fiestas. Let me give you a little summary of these feasts. La palabra fiesta The word feast viene de una palabra en hebreo que es moed comes from a word in Hebrew that is moed, y significa and it signifies estos tiempos these times o los tiempos señalados. or these times. Las fiestas son tiempos exactos o The times- que nos sirven de señales. These were exact times that show like symbols. Sabe, hermano, Israel, el pueblo de Israel, You know, the people of Israel, es el reloj de Dios. it's like the time of God. Los tiempos de Dios The times of God se miden por lo que está sucediendo en Israel. can be measured by what's happening in Israel. Desde que Israel ganó su independencia, Since Israel got their creo que fue en independence 1948, in 1948, ahí empezó a contar el reloj de Dios. that's where the time began to start. Y lo que suceda con Israel, And what's happening with Israel, nosotros el pueblo espiritual us the spiritual people, debemos estar viendo should be lo que vigilant. sucede con Israel should be watching porque es el reloj de Dios. what's happening with Israel because that's the time of God. Israel the clock está of God. marcando los últimos tiempos. Israel's having the last times. Y incluso la Biblia nos llama a nosotros, el pueblo de Dios, And the Bible also calls us, the people of God, a orar por la paz de Jerusalén. to talk and to pray for the peace of Israel. Y todo lo de Dios, And everything of God, la Biblia, The la vida Bible, cristiana, the Christian life, los tiempos de Dios, the times of God, corren alrededor de they Jerusalén, revolve alrededor de around the clock of Israel. Israel. Y ellos son el reloj de Dios. And they are the clock of God. Sus fiestas, Their feasts, estas fiestas que estamos celebrando, que estamos enseñando, these feasts that we're celebrating, that we're showing you, son el almanaque de Dios, el calendario de Dios. these are like the time of God, like the calendar of God. El calendario de Dios. The calendar of God. Le voy a enseñar por qué. I'm going to show you why. Nuestras fiestas These feasts
¿verdad? Celebran, no sé, si por ejemplo yo voy a celebrar mi cumpleaños, For example, if I'm going to celebrate my birthday, me estoy acordando del pasado, I'm thinking of the past. que hace algunos años That takes some atrás, years back. ¿verdad? Right. Nací yo. I was born. Estoy celebrando mi presente, I'm celebrating my present, pero ahí se queda. but it Eh, stops there. Pero las fiestas de Dios But the feasts of God también celebran el futuro. also celebrate the Son future. proféticas. They're prophetic. Son proféticas. They're prophetic. Mi fiesta, y entiéndame, yo no soy de mucha fiesta, My feast, and understand me, I'm pero not yo a no lot le about quito que partying. lo haga. Yo no le quito que lo haga. But Haga it's toda okay la if you fiesta wanna que do usted it. quiera hacer. You can do all the parties for me you want. Invíteme siempre. Invite me Si always. puedo ir, voy. Si no, pues If ni I modo. can go, I'll Ay, go. If se, not, I'm se sorry. lo come por mí. Eat for me. Pero por nuestras fiestas But our parties, es para celebrarnos nosotros. it's to celebrate ourselves. Estas fiestas These feasts son para celebrar a Dios. are to celebrate God, El significado es eterno. the significant of Him. Y a veces And sometimes nosotros preferimos lo terrenal o lo pasajero we prefer what's eternal, what's here on earth, que lo de Dios, than what is que of lo God, eterno. than the eternal. Y lo eterno And the eternal es más is importante. more important. Y es donde debemos poner nuestra confianza. And that's where we should put our trust. Ok, déjeme enseñarle esto. Okay, let me show you this. Es, la cruz The cross, representa la fiesta de la Pascua. it represents Passover. La Pascua se celebraba un viernes en la noche, The Passover would be celebrated Friday in the morning. más o menos entre el mes de abril y el mes de marzo. It was around April or March. Es lo que nosotros conocemos ahora como That's what we también know Easter. now. Celebraban el pasado, los judíos celebraban el pasado, The Jews celebrated the past, recordando que Dios los libró de Egipto, de la remembering esclavitud. that Jesus had taken them out of Egypt, of the slavery. Se sacrificaba un cordero They would sacrifice the lamb, y se untaba la sangre sobre And they- las puertas. and they would get that blood and they would put it over the post of the door. Eso era en el pasado. That was in the past. En el calendario de Dios, On the calendar of God, esa fiesta that feast marcaba la muerte de Cristo. would mark the death of Un Christ, viernes por la tarde. a Friday in the afternoon. Y esa se vino a cumplir cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. And that came to completion when Christ died on the cross. Inmediatamente el sábado, Immediately on eso era el Saturday, viernes en la noche. that was Friday at night. El sábado en la mañana Saturday in the morning, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. the feast of the unleavened bread would begin. En esa fiesta, On this feast, ellos estaban recordando el dejar las cosas que dejaron en Egipto para pasar por el desierto. on the unleavened bread feast, they would remember the things that helped them to get out of Egypt. Estaban celebrando que se quitaron las costumbres de Egipto, They would be celebrating the customs that were taken away from Egypt. porque generalmente, Because generally, como a nosotros, ¿verdad? like for us, Que right, nos gustan las conchas así esponjaditas, that we like the calientitas. bread all soft and leavened, Ellos se comían su pan con levadura igual que nosotros. they ate that bread as the same like us. El pan así inflado. The bread that was soft and fluffy. Pero cuando empezaba la fiesta de las panes sin levadura, But when the feast of unleavened breads began, el pan estaba así plano, the bread was like this, flat, seco. dry. Y aunque no parecía tan atractivo And although it didn't seem so o attractive tan sabroso, or so tasty, era igual de nutritivo o mejor. it was the same in nutrition or better. Eso era en el pasado. That was in the past. En el In presente the present, significa que nos quitamos la contaminación del mundo. it signifies that we take out the contamination of the world. Y si tú celebraste la Pascua, And if you celebrated Passover, si tú ya aceptaste a Cristo como Salvador, if you accepted Jesus like your Savior, también te debes de quitar la levadura del mundo. you should also take on the unleavened of the Y no world. puedes andar ya inflado con And el you pecado. can't be fluffy or swollen with sin. No puedes meterle a tu vida cosas que te contaminen. You can't put into your life things that contaminate you. Estas fiestas se celebraban por 7 días. These feasts were celebrated for 7 days. Comían pan sin levadura. For 7 days they ate unleavened bread.
Por eso en Éxodo nos dice que eran 3 veces al año, That's why in Exodus it tells us this was 3 porque times a esta year, iba junto con la de la Pascua. because the unleavened bread went the same with the Passover. La otra que iba junto con la The Pascua next one that was together with the Passover era la de las primicias. was of the first fruits. Y esto simboliza, vamos a decir, trigo, And this symbolizes arroz. like food, grain. En la primavera levantaban lo que era la cosecha de granos. In the spring, they would take up what was the cattle of grains, the offering of grains. Aquello fue un viernes en la noche. That one was a Friday at night. El sábado en la mañana Saturday in empezaban the a morning. comer pan sin levadura They began to eat por unleavened bread 7 días. for 7 days. Los panes sin levadura también significa la sepultura de Cristo. The unleavened bread also symbolizes the crucifixion of Jesus. El domingo On Sunday, era la fiesta de las primicias. it was the festival of the first fruits. Traían todo lo que habían recogido por primera vez. They would bring everything that they had taken up from the first Y time. tomaba el sacerdote unas ramas, And unas the high espigas, priest would get these rams or these branches, y las mecía delante de Dios. and he would turn them and move them and sway them before God. Y esto representaba, And this represented Dios es nuestro proveedor, God is our provider. pero también representaba But it also represented que todo lo primero le that corresponde a all the Dios, first fruits belong to que God. Dios es primero en That todo. God is first in everything. Y también representa And it also represents la resurrección de the Cristo, resurrection of Christ. la resurrección de The Cristo. resurrection of Christ. Pero si tú celebraste la Pascua, But if you celebrated Passover, si tú aceptaste a Cristo como if you Salvador accepted Jesus like your Savior, y te estás quitando la contaminación del mundo y viviendo una vida santa, and you're living a holy life without contamination, lo que te toca ahora decir, Cristo es primero en todo para mí. now you have to say, Jesus is first in everything for me. ¿Verdad que cantamos aquí, Cristo es el centro de mi vida? Right? We sing here, Jesus is the center of it all. Bueno, esa debe ser más que una canción. That should be more than just a Esa song. debe ser nuestra manera de That should be vivir. your way of living. Era el viernes en la noche, It was Friday night, era el sábado en la mañana por Saturday 7 días, morning, 7 days, el domingo Sunday, y 50 días después, and 50 days later, 7 semanas después, 7 weeks later, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Pentecost feast was celebrated. Después del domingo, After the Sunday, la gente regresaba a su ciudad, the a sus people would lugares. return to their towns. 50 días después, 50 days later, volvía a subir a they Jerusalén would go back up to para Jerusalem celebrar el día de to Pentecostés. celebrate the day of Pentecost. El día de Pentecostés The day of Pentecost. simbolizaba que ya habían juntado toda la cosecha. It symbolized that they had already gathered all of their things together. Y en la Biblia, And in the Bible, en capítulo 2 del libro de los Hechos, in chapter 2 of Acts, dice que cuando se llegó el día de Pentecostés, it tells us that when the day of Pentecost came, estaban todos reunidos they en el were all aposento alto. gathered in a high place. Y de repente se oyó un ruido como And de un suddenly there was a viento roar, fuerte. like a loud wind. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. And then tongues came to them like a fire. Y empezaron a hablar en otras lenguas And they began to speak in other tongues, conforme el Espíritu les daba que hablase. according to how the Spirit gave them utterance. La fiesta de Pentecostés The Feast of Pentecost marca la venida del Espíritu Santo marks the beginning of the Holy Spirit y el principio de la iglesia cristiana. and the beginning of the Christian church. Empieza la cosecha, se empieza a juntar la The crops cosecha begin to unite. y empieza a ver el movimiento poderoso And then you feel del the Espíritu mighty movement Santo. of the Holy Spirit. Esas son las fiestas de la primavera. Those are the feasts of the Passover. Se cumplieron ya todas ellas. They've already been completed. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, When Jesus died on the cross on Calvary, se cumplió ya la de la Pascua. the Passover was already over. Cuando vino el Espíritu Santo, When the Holy Spirit came, se cumplió la de Pentecostés. the Pentecost was already over. A la iglesia nos está tocando vivir en este lapso de tiempo, And now the church is causing us, now we're living in this elapsed en time, esta parte del calendario in de this Dios. part of the calendar of God. Y podemos voltear And we can turn y tomar ventaja de todo lo que Cristo hizo ya por nosotros and we can take advantage of everything that God has already done y for us. vivir una vida victoriosa. And we can live a victorious life. Pero también podemos voltear al futuro, But we can also turn and turn to the future, porque estas últimas fiestas because these last feasts son proféticas. are prophetic. La fiesta de las trompetas The Feast of the Trumpets.
representa el llamado de Dios para su pueblo. It represents the calling of God to his people. En el pasado In the past, se tocaba así un cuerno o una trompeta they would touch a crown, a trumpet, para llamar al pueblo a congregarse, to call for the people to unite, para adorar juntos, to unite and to praise together, para llamarlos a vivir vidas santas. to call them to live holy lives. Y cada domingo, And every Sunday, cada grupo de vida, el líder, every youth group, every life group leader, y cada uno de los cristianos que testifica y evangeliza, and every single Christian who testifies or evangelizes estamos tocando trompeta are sounding the trumpet y anunciando And que announcing debemos escuchar la voz de that we Dios, should listen the voice of God, que su pueblo se debe de that preparar, his people should be que prepared, su pueblo debe de estar that his listo, people should be ready, que su pueblo debe escuchar a that his Dios. people should listen to God. Y también es profético And it's also prophetic porque la Biblia dice because the Bible says que con voz de arcángel that with the voice like an y con archangel trompeta de Dios, and with the trumpet of God, Jesucristo descenderá del cielo Jesus will return to earth. y los muertos en And the Cristo dead in Christ resucitarán shall primero rise up first. y luego nosotros And los then que us, the ones vivimos, who are alive, seremos arrebatados we will be revoked para recibir al Señor en las nubes to receive God on the clouds, y ahí estaremos siempre con el and there Señor. will be with him always. Las trompetas The trumpets están anunciando la venida de Cristo. are announcing the coming of Christ. Y yo quiero tocarla hoy And I want to touch and y sound it today decirte, and tell you, prepárate, iglesia, prepare yourself, church, porque Cristo viene. because God is coming. Cristo viene. God is coming. Cristo viene. He's coming back. Cristo viene. Christ is coming. Este es un regalo que yo le hice a mi esposo. This is a gift I gave my husband. Y dije, ¿qué usaré para representar la fiesta del perdón? And I asked myself, what would I use to represent the Es Feast of Atonement? una réplica del arca del pacto. This is a representation of the Ark of the Covenant, La fiesta de la expiación o del perdón. the festival of the forgiveness. Estas dos se celebraban cada quien en sus ciudades. These were celebrated, everyone in their own Por city. eso no se mencionan en las tres que había que That's subir why a they're not Jerusalén. mentioned in the three. Pero esta fiesta de la expiación o del perdón But this Feast of Forgiveness habla de ese acercamiento a Dios talks about getting close to God que no se da en la vida cotidiana. that doesn't always happen in life. De esos días que anda uno apurado Of those days when we're in such a rush, y no te tomas el tiempo para estar en la you presencia don't de have the Dios. time to be in the presence of God. El día de la expiación The day of the atonement, era un llamamiento a pasarlo en la presencia de it was Dios. a calling to be called in the presence of God. Era un llamamiento a deja lo ordinario, deja lo que estás It haciendo. was a calling to leave the ordinary, leave what you Y were doing, ven and y come ponte a cuentas con Dios. and come and get right with God. Los judíos lo celebraban con ayunos, The Jewish celebrated with con fasting, oraciones, with prayer, con salmos. with psalms, with songs. Y nosotros lo podemos celebrar de diferente manera. And we can celebrate it in a different Bueno, de manners, cierta modo, de diferente manera. in different ways, certain different Y ways. yo pienso como usando esta arca. And I believe using this ark, Esta estaba en el lugar santísimo. that was in a holy place. ¿Sabe? No hay nada que nos impida entrar a la misma presencia de Dios. You know, there's nothing that can keep us away from the presence of God. Cristo rompió el velo, Cristo Jesus ripped the veil, abrió el veil. camino He made a way para que en el nombre de Jesús So that in the nos name of podamos Jesus, acercar we a can la become misma closer, misma that we presencia could de receive Dios. and we could go into His presence. Pero a veces nuestra vida, nuestro caminar, nuestra manera de ser But sometimes our life, our way of walking, our way of being nos hace pecar, makes us sin, nos hace desviarnos. makes us stray away. Pero este es un llamado para ponernos a But this cuenta is a con Dios. calling to get right with God. El arca, aquí esta parte de arriba, In the ark on the top part, se le llamaba el asiento del propiciatorio. it was called the holy seat. Y era como un love seat, como un sillón de enamorados. And it was like a love seat.
donde te podías ir a sentar a platicar con Dios de una manera simbólica. where you can go and sit and speak to God in a symbolic way. Y yo me pongo a pensar, bueno, yo le hablaría a mi esposo, a ver, ven para acá, papacito, And vamos I a would call my platicar. husband saying, come here, sweetheart. Siéntate aquí, vamos a Sit right here, platicar. we're going to talk. Vamos a arreglar cuentas, We're going to talk together. ¿verdad? Cuando quieres platicar, cuando de veras quieres When arreglar you really want to cuentas. talk. Porque cuando no, empiezas a gritar, When ¿verdad? Y not, hacer you otras begin to cosas que no argue, debes de you hacer. say, do things you shouldn't Pero si do. quieres arreglar cuentas, les ven, siéntate If aquí, you want to vamos get a things arreglar right, you want to say, cuentas. come sit. Y es el llamado que Dios está haciendo con esta fiesta. And that is a calling that God is doing with this feast. Ven, Come, vamos a arreglar Come, cuentas. come, let's get it right. Ven a mí. Come to me. Vamos a hablar, vamos a Let's talk. platicar. Let's talk about it. Acércate a mí Come porque closer te to me amo. because I love Ven, you. Come, acércate porque hay closer. perdón. come closer because there is forgiveness. Esta es la fiesta de la expiación y This del is the perdón. feast of forgiveness. Los que no responden a esa fiesta The ones who don't respond to that feast van a tener que responder en el juicio de Dios. are going to have to respond on the judgment of Christ. Porque proféticamente Because prophetically, en el calendario de Dios, on the calendar of God, esta fiesta representa el juicio de Dios. this feast represents the juicio judgment of final. God, the last final judgment, Donde los que no aceptaron a Cristo, where those who did not accept los que Christ, no se pusieron a cuentas con Él, who did not get right with junto Christ, con el diablo y sus ángeles, together with the demons and van a angels, ir al lago de fuego are going to go to the lake of fire, para morir eternamente to die allí eternally there, o sufrir or eternamente suffer allí. eternally. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos. And the last feast was the Feast of the Tabernacles. Aquellas ya se cumplieron. Those already happened. Estas se están cumpliendo y parte se va a cumplir muy pronto. These are already happening, and parts are going to come happen real soon. La fiesta de los tabernáculos, ya les dije, hacían sus carpas, I already told you that in the Feast of the Tabernacles, they made their booths and tents. preparaban su alabanza They prepared their worship, y traían sus ofrendas. and they brought their offerings. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, But something that interests me so much, que cuando hacían sus carpas, that when they made their tents, el techo the roof de la carpa of the tent debería formarse con ramas. should be formed with branches. Eran ramas de palmeras, It was palms, de sauces, de álamos, de diferentes willows, árboles, different palms, de diferentes árboles. from different trees. Y se ponían arriba en el techo. And they would put them on top on the roof. La pared podía ser cartón, podía ser tela, The sides could be from anything, from pero el carton, techo debería ser con ramas. but the top had to be from branches. Y deberían de ponerse de tal manera And they had to put them in a certain way que cuando se sentaron o se acostaran dentro de la carpa, that so when they laid or sat inside of the cuando tent, estuvieran dentro de la carpa, when they were inside the tent, pudieran ver el cielo. they could see the sky. Tenían que ver las They estrellas. had to see the stars. Tenía que quedar hueco para que There pudieran had ver to las be a hole so that they estrellas. could see the stars. Y esto simbolizaba para ellos And this symbolized for them el pasado, the past, cuando anduvieron peregrinando, when they were wandering, cuando anduvieron caminando en when el they were wandering and desierto, walking in the de desert, un lugar para otro por 40 años, from place to place for 40 years. pero que durante todo ese tiempo But during all of that time, se mantuvieron viendo las promesas de Dios. they maintained looking the promises of God. Pusieron su mirada They en put el their- cielo They put their look on the sky, y le creyeron a Dios and they believed, y pudieron entrar a la tierra prometida. and they could enter the promised land. Y representa nuestra vida. And this represents our life, Cristiana. our Christian life. Dios está con nosotros God is with us, y nos bendice y nos cuida. and He blesses and He takes care Pero of a us. veces el caminar se pone oscuro, But sometimes the walk can be dark, pero podemos levantar nuestra mirada al but we can cielo look up to the heavens, y apreciar las estrellas and we can treasure the y stars, apreciar la presencia and de treasure the Dios presence of God, y reconocer Dios está con and we can nosotros. recognize God is with us. Pero esta fiesta But this feast mira hacia el futuro goes to the future, y habla and proféticamente it prophetically talks que un día that one day habrá cielos nuevos there will be new y heavens, tierra nueva. new earth, Y ahí va a morar Dios con and God will nosotros. reign there with us.
Es la promesa cumplida de Cristo. It's the complete promise of God. Cuando les dijo en Juan 14, When he told them in John no 14, se turbe tu corazón do not be dismayed. y no tengas miedo. Don't be afraid. En la casa de mi Padre In the house of my Father, hay muchas moradas. there are many mansions. Las moradas aquí son pasajeras. Mansions here are just here, Todo temporary. aquí se acaba. Everything here will finish. Se marchita la hierba, Everything gets old. se seca la flor, The flower dries up and pero la withers. palabra de Dios But the word of God permanece para siempre. remains forever. Aleluya. Esos son lo que significan las fiestas. That is what this feast symbolizes. Si celebraste la Pascua, If you celebrated the Passover, debes estar viviendo sin levadura del mundo. you should be living like an unleavened bread. Cristo debe ser todo para ti. Jesus should be everything for you. Tienes a tu disposición la abundancia, la bendición y la unción del Espíritu You have at your Santo. disposition the abundance, the grace of God. Debes estar celebrando las fiestas de las trompetas y anunciando que Cristo viene. You should be celebrating the trumpet and announcing that God is coming back. Y debes estar preparado y ponerte a cuentas con Dios And you should be prepared and get it right with God para que cuando Él venga so that when He returns, puedas escucharle, you can hear Him, reconocer su voz recognize His e voice, ir a morar con Él eternamente. and reign with Him eternally.